जय श्री जगन्नाथ। आज बेताल विक्रम सप्तम कहानी शुणा कहार पुण्य बड़ कहार पुण्य बड़ आस प्रसिद्ध चित्र गुड़िक कौन पूर्व कहानी शुणी बेताल खसिकी पड़ेगा राजा जमी कथा कहीदे प्रश्न उत्तर देले राजा जाए कौन कले पुणी थर बेताल को आनिकी कांधरे पकईकरी से भिक्षु सन्यासी उद्देश्य चलिए सी पुणी कहला जे राजा गोटे कहानी कहूची पथश्रांत पथश्रमर क्लांति दूर होगापी कहानीटा कहला बेताल राजा कहानीटा एमती थिला जे ताम्रलिप्ति बोली गोटे नगरी थिला पूर्व समुद्र तटरे सेठी चंड सिंह बोली जने राजा थिले सी अनेक सद्गुण रे भूषित थिले से राजा दिने तांको गोटे सत्वशील बोली गोटे दरिद्र राजपुत्रटे तांको द्वारस्थ हैला एवं किछि ताडू साहाय्य चाहिला किंतु राजा कौन कले ना तार इच्छा किछि अभिलाष पूर्ण कलेनी सेठु सी कौन कला ना तार निज भाग्य को निंदा करिकि से रहिला एवं क्षुधा पीड़ित होइकरी चिरा वस्त्र पिंधिकि राजा सेवा रे से रहिला किंतु तथापि राजा ताको दृष्टि देले नाही दिने कौन है राजा कौन कले ना अश्वारोही और पदातिक सैन्य मान धरिकी मृगाया नगर बाहर को गल जंगल तो राजपुत्रटार तो वस्त्र भी नथिला से गोटे कौपिनटे पिंधि गोटे बाड़ीटे धरिकी सेमती दौड़ी दौड़ी राजा पछे पछे गला तो राजा कौन कले ना गोटे बराह पछरे जाऊ जाऊ रास्ता भूलिकी आउ गोटे बण भितर पशिगला सेतेबेलु तांको पाखरे से जो कौपिनधारी राजपुत्र छड़ा केही नथिले तो राजा सस्नेहरे ताको पचारले कहले बसछ एई पटे पथ केउठी तमे जानो कि राजपुत्र छुटू कहले हां मु पथ देखै देबी आपण क्लांत होइचंती आगो विश्राम करंतु राजा तपर विश्राम कले किंतु से भारी तृषार्त थिले शोष लागुथिला छेटू से कहले मते बहुत शोष होउची कोटे पानी ता छड़ा जल संग्रह अनेक जगह राजा तपर कोन कले ना गछरे चढ़ी देखले जे दूर रे गोटे नदी अछि से नदी पखकु सेठी गले एवं घोड़ा मानकु मध्य सेठी आहार मिलला जल देला देखि राजा मध्य पानी पीकी तृप्त है तापर राजा से कोन कला ना से जो राजपुत्रटा राजा को कोन कला ना तारो छिंडा वस्त्र भितर दीटा अळा काढी के राजा को खाया कला के राजा ए अळा दीटा खाई करी क्षुधा निवारण कर राजा कहले तमे एटा कोठ पाइलो सेटु युवक कहला गत 10 वर्ष एही मोर अवलंबन हेछि आ ताकू खाई करी मु बंची तो राजा भारी लज्जित अनुभव कले अनुतप्त हेले जे ताको किछि सहाय्य कले नै से किंतु आज ताको एते विपदरु सहाय्य करछि तापर ताको कोन करले ना घोड़ा रे बसै कि ना से सेटु पथ प्रदर्शन देखैला से रास्ता राजपुत्रटा एमते कि राजा कोन करले ना निज अनुचर मान पाखले जाके पहुंचले राजपुत्र ताको रास्ता देखै देला तो नगर रे पहुंच के राजा कौन कले ना राजपुत्र को बहुत धन संपत्ति देले तार बहुत प्रशंसा कले हाँ एणिक सी कौन है ना राजा चंड सिंह भारी प्रिय हेकी पार्श्वचर हेकी रहिला थरे कौन है ना गोटे सिंहणार जो राजकन्या तांको कौन हला माने विवाह करिया पे सप्तशील कौन कले ना सिंहल द्वीप को पठेले हैला तो केते ब्राह्मण सहित बोईतरे बसी समुद्र पथरे यात्रा कला अधा बाटे जिबा पर कौन कला ना गोटे बड्ड गोटे सुना रंगर हाथीटे समुद्र भितर बाहरला तापर विभिन्न पताका मध्य उड़ुला से हाथी उपरे तो एई समय कौन हैला ना प्रबल जुगरे बात्या संगे कौन हैला ना वर्षा मध्य हैला हाथीटा कौन कला ना बोईतर जो मास्तुल थिला ताको आश्रय कला हेडु बोईतटा कौन हैला ना बुडी जिवाको बसिला हाथीटा एते बड़ होइछि तो ब्राह्मण माने कौन कले ना प्राण भୟରେ राजा को गाली गले जे हमु काई राजा पठेले एमते ने हम मरिबु प्रभु भक्त सत्वशील कौन कला ना ब्राह्मण मान ऊपर रागिला एवं हाथीटा को मारिया पई से कौन कला निजे गोटे खंडा धरि के समुद्र भीतर को डेई समुद्र को एवं बात्या रे बोईत कौन कला ना खंड विखंड होई गेला आ जो थिले बोईतर थिले समस्त को पानी रे पड़ी गेले जल जंतु मन तो खाइले तो सप्तशील कौन कला ना समुद्र रे बुड़ी की गोटे स्वर्गीय नगरी रे जाइकी पहुंचला से नगरी रो प्राचीरटा विभिन्न मणि मुक्तारे सब तयारी हितला आ तार जो पोखरी थिला पोखरी रो जो पहाच गुडा कथला सेटा मते रत्न रे तयारी हितला तो सप्तशील जाइकी गोटे दुर्गा मंदिर रे पहुंची की देवी को प्रणाम कला स्तुति कला और आश्चर्य की एठी केते पहुंची समुद्र भीतर आसी बोली से देवी को आगे बसी रहिला तो यही समय कौन है गोटे दिव्य नारीटीए माने अनेक लोक मान सहित सांगे अच्छा सी कौन कला ना देवी मंदिर रे पशिला
ତାକୁ ଯେମିତି ଦେଖିଲା ସପ୍ତଶୂଳ କଣ କଲା ନା ତାକୁ ତା ପ୍ରତି ତାପରେ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ସେ ନାରୀଟା କଣ ହେଲା ନା ପୂଜା କରିକି ସେଠୁ ପଳେଇଲା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତାକୁ ଭୁଲି ନ ପାରିକି ତା ପଛେ ପଛେ ଚାଲେ। ସେଠୁ ସେ ଝିଅଟା କଣ କଲା ନା ଗୋଟେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ଗୋଟେ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ଯାଇକି ବସିଲା। ସେଠି ଯେମିତି ବସିଲା ସପ୍ତଶୂଳ ମଧ୍ୟ କଣ କଲା ନା ଯାଇ ତା ପାଖରେ ବସିକି ତା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁକି ରହିଲା। ତ ସପ୍ତଶୂଳର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି ସେ ନାରୀଟା ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ଇଏ ତା ମନରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଭାବନା ଆସିଛି। ସିଏ କଣ କଲା ନା ତା ସଖୀକୁ କହିଲା ଯେ ଇଏ ଆଣିଲେ ଆମର ଅତିଥି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ ଭୋଜନ କରିକି ଆମ ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଇବା। ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ଆହୁରି ଆଶାନ୍ୱିତ ହେଇଗଲା ସପ୍ତଶୂଳ। ସିଏ କଣ କଲା ନା ସେ ସଖୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇକି ପୋଖରୀକୁ ଗାଧେଇବାକୁ ଗଲା। ସିଏ ସେଠି ପାଣିରେ ପଶିକି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ସିଏ ଯାଇକି ଚଣ୍ଡସିଂହଙ୍କ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଅଛି ହେଲା। ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ନଗରୀ ନାହିଁ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ନାରୀ ନାହିଁ, କି ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ, କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ। ସପ୍ତଶୂଳ ତାପରେ ବିରହରେ ଜଳି ଜଳିକି ସିଏ କଣ କଲା ନା ରାଜ ଉଦ୍ୟାନରେ ବସି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଉଦ୍ୟାନ ରକ୍ଷକ ଯେତେବେଳେ ରାଜାକୁ ଯାଇକି କହିଲା ଯେ ସପ୍ତଶୂଳ ବସି ସେଠି କାନ୍ଦୁଛି, ସିଏ ତାକୁ ପଚାରିଲା ଆରେ ତମେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁ, ତମେ କୋଉଠି ଥିଲ, ଏଠି କେମିତି ଆସିଲ? ସପ୍ତଶୂଳ ତାପରେ କଣ କଲା ଯାହା ସବୁ ଘଟିଥିଲା ସବୁ କଥା ରାଜା କହିଲା। ରାଜା ଭାବିଲେ ଯେ ଇଏ ମତେ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ଆଉ ସେଇ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ କନ୍ୟା ହେଇଥିବ। ମୁଁ ସେ ରାକ୍ଷସ କନ୍ୟା ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ତାକୁ ମିଳନ କରେଇଦେବି ତାହେଲେ ମୁଁ ତାର ଋଣ ଶୁଝିବି। ଏମିତି ବୋଲି କହିକି ରାଜା କଣ କଲେ ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ହାତରେ ରାଜ୍ୟଭାର ଦେଇକିରି ସପ୍ତଶୂଳ ସାଙ୍ଗରେ ବୋଇତରେ ବାହାରିଲେ। ସପ୍ତଶୂଳ ଯେମିତି ଯାଇଥିଲା ଠିକ ସେମିତି ଯାଇକିରି ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ହସ୍ତି ସେମିତି ଜଳ ଭିତରୁ ବାହାରିଲା। ସବୁ ହେଇକିରି ସେ କହିଲା ଯେ ସପ୍ତଶୂଳ କହିଲା ଦେଖ ମହାରାଜ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେମିତି ପାଣିରେ ବୁଡିବି ଆପଣ କଣ କରିବେ, ଏଇ ହସ୍ତିର ପତାକା ଧରିକି ମୋରି ପାଖରେ ବୁଡିଯିବେ। ଦି ଜଣ ଯାକ କଣ କଲେ ନା ସେମିତି ବୁଡିଗଲେ। ବୁଡିଗଲା ପରେ ଯାଇକି ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ନଗରୀରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସମସ୍ତେ ସେ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କୁ ଦି ଜଣ ଯାକ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ସେମିତି ସଖୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ଝିଅଟି ଆସିଲା ଯାହାକୁ ସପ୍ତଶୂଳ ଦେଖିକି କାମାସକ୍ତ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ରାଜା ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇ ଝିଅ ପ୍ରତି ସପ୍ତଶୂଳ ଅନୁରକ୍ତ। ସିଏ କଣ କଲେ, ସେ ଝିଅଟା ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ କିଏ ଗୋଟେ ମହାପୁରୁଷ ହେଇଥିବେ। ଏହା କହିକି ରାଜା ଆଉ ସପ୍ତଶୂଳ ଦି ଜଣ ଯାକ ସେ ଉଦ୍ୟାନରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଏଇ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ନା ସେ ଝିଅଟା ପୂଜା ସାରିକି ଜଣେ ସଖୀକୁ କହିଲା ଯେ ଏଇଠି ମୁଁ ଯୋଉ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ସିଏ କିଏ, ସିଏ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜ, ଖୋଜିକି ଆମର ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ କୁହ। ତାପରେ କଣ ହେଲା ଯେ ରାଜା ସପ୍ତଶୂଳଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ସଖୀ ଆସି କହିଲା ଯେ ଆମର ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କର ବୋଲି। ରାଜା କହିଲେ ତମ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ମାନେ ଆତିଥ୍ୟ ଲାଭ କରି ସାରିଲୁଣି। ଅନ୍ୟ ସଖୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଶୁଣିକି ଦୈତ୍ୟ କନ୍ୟା କହିଲା ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି ନିଜେ ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ତାପରେ ଅନୁରୋଧ କଲା। ତାପରେ ସପ୍ତଶୂଳକୁ ଦେଖେଇ କହିଲା ଯେ ୟାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିକିରି ଦେବୀ ଦର୍ଶନ ଆଶାରେ ଆସିଥିଲି, ଏବେ ମୁଁ ଦେବୀଙ୍କର ତାପରେ ତୁମର ଦର୍ଶନ ପାଇଗଲି। ଦୈତ୍ୟ କନ୍ୟା ସେଠୁ କହିଲା ଏଇ ନଗରୀ ତିନି ଭୁବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ, ଆସନ୍ତୁ ତାକୁ ଥରେ ବୁଲିକି ଦେଖିବେ ଟିକେ। ରାଜା ହସି ହସି କହିଲେ ଏଥିରେ ଯୋଉ ଅଦ୍ଭୁତ ସରୋବର ଅଛି ସେ ବିଷୟ ମୁଁ ଏ ଯୁବକଙ୍କଠୁ ଶୁଣି ସାରିଛି। ଏକଥା ଶୁଣିକି ଦୈତ୍ୟ କନ୍ୟା କହିଲା ମହାଭାଗ ଆପଣ ମୋର ମାନନୀୟ, ଆପଣଙ୍କ ମହାନୁଭବତାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ବିକି ଦେଇଛି, ମୁଁ କି କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରିପାରିବି। ତାପରେ ସିଏ ରାଜା ଆଉ ସପ୍ତଶୂଳ ଆଉ ଗୋଟେ ନଗରୀକି ନେଇଗଲା। ସେଠି ଅନେକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ଆସନରେ ରାଜାଙ୍କୁ ବସେଇଲା। ବସେଇକିରି କହିଲା ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ଅସୁର ରାଜ କାଳନେମୀଙ୍କର କନ୍ୟା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତରେ ମୋ ପିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି, ତ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମୋ ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଟା ନଗରୀ ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଜରା ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଆଉ କାହାର ମନବାଞ୍ଛା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହେନି। ଆପଣ ମୋର ପିତୃତୁଲ୍ୟ, ମୁଁ ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି, ମୋର ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ମୋର ପିତୃତୁଲ୍ୟ। ତ ରାଜା କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ହେଲ ମୋର କନ୍ୟା, ମୋର ଏଇ ବନ୍ଧୁ ସପ୍ତଶୂଳଙ୍କ ହାତରେ ମୁଁ ତମକୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ତାପରେ ଦୈତ୍ୟ କନ୍ୟା ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କଲା। ଦି ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର ହେଲା। ସପ୍ତଶୂଳ ବି ରାକ୍ଷସ କନ୍ୟାକୁ ବାହା ହେଇକି ଭାରି ଖୁସି ହେଲା। ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ଅସୁରର ଯୋଉ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ସବୁ ସମ୍ପଦର ସେ ଅଧିକାରୀ ହେଲା ସେ କନ୍ୟାକୁ ବାହା ହେବା ଦ୍ୱାରା। ରାଜା ତାପରେ ସପ୍ତଶୂଳକୁ କହିଲେ ଯେ ସଖା ତମଠୁ ମୁଁ ଦିଟା ଅଁଳା ଖାଇଥିଲି, ଗୋଟିକର ଋଣ ପରିଶୋଧ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହିଲା ସେଇଟା ମୁଁ ଋଣୀ ରହିଲି, ପୁଣି କେତେବେଳେ ଯଦି ହବ ମୁଁ ତାର ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବି। ତାପରେ ରାଜା କଣ କଲେ ନା ଅସୁର କନ୍ୟା କହିଲେ ଯେ ସପ୍ତଶୂଳ ଏବେ ମତେ ନିଜ ନଗରୀକୁ ପଠେଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର।
तापर दैत्य कन्या अपराजित नामक गोटे तरबारी आउ जरा मरण नाशकारी गोटे दिव्य फल राजा को देले देकरी सेही पूर्वोक्त सरोवर रे स्नान करिया को कहला। राजा जेमति पानी रे पोडिचंती सी तांको निज नहरर पुष्करणी पाखरे पहुंची गले। तापर सब जो भलरे सब हैला। एई सब गपड़ा कहि सारी कि बेताल प्रश्न कला राजा को जे राजा राजा और सत्यशील दी जन को भितर कहार महत्व अधिक किए बड़। राजा तापर तीव्रिक स्वयं कहले जे सत्यशील। बेतार कहला कहीं सत्यशील कहीं बड़। राजा कहले सत्यशील पूर्व किछि न जानी कि समुद्र लंफ देइतिला किंतु राजा ताठार सब तथ्य जानिबा पर समुद्र लंफ देले तेणु सत्यशीलर महत्व अधिक। जेमिति राजा उत्तर देले बेताल प्रश्नर बेताल तांको कांधर ओलेकी पुणी थरे सिंहसपा वृक्ष को चलीगला। राजा ताको पुणी थरे आनिबा को चलले। सप्तम कहानी सरला। तापर आमे सुनिबा अष्टम कहानी।